Halo teman-teman semua, berikut adalah idioms yang dimulai dari huruf A sampai B. Yang pertama, Achilles heel. Achilles heels. Achilles heel. Achilles heels. Achilles heel. Itu artinya adalah a weakness in a person or system which might cause them to fail. Contoh dalam kalimatnya adalah they have a team with great stars but a weak defense is their Achilles heel. Kurang familiar ya. Orang yang lemah artinya Achilles heels, atau sistem yang menyebabkan mereka gagal, pemirsa. Orang yang lemah. They have a team with great stars, but a weak defense is their Achilles heel. Sistemnya yang membuat mereka gagal itu artinya Achilles teams. Yang kedua adalah exit test. Acid test. Acid test. Acid test. Acid test adalah something that shows the true worth or value of something or someone. The new party is doing better and better in the polls, but the exit test will be the next election. Something that shows the true worth. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran dan nilai dari sesuatu atau seseorang. Wow. Yang ketiga, add insult to injury. Add insult to injury. Artinya adalah menyakiti perasaan seseorang yang sudah kecewa. Kalau dalam Indonesia artinya sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Kurang lebih seperti itu pemirsa. Add insult to injury. Contoh dalam kalimatnya, he said my clothes didn't suit me, and then to add insult to injury, he said I needed to lose some weight. Dia mengatakan pakaian saya tidak cocok dipakai oleh saya, dan dia menambahkan lagi saya butuh untuk menurunkan berat badan. Add insult to injury. Sudah to hurt the feeling, untuk menyakiti perasaan orang lain yang sudah kecewa, pemirsa. Jadi saya sudah kecewa dengan pakaian itu tidak muat di badan saya, dan dia berkata buruk lagi. Nah, itu disebut add insult to injury. Yang keempat, afraid of your own shadow. Takut kepada bayanganmu sendiri. Artinya adalah easily frightened. Contoh dalam kalimatnya, after Tom was robbed on the street, he was afraid of his own shadow. Sangat mudah ketakutan, easily frightened. After Tom was robbed on the street, he was afraid of his own shadow. Setelah Tom kecopetan di jalanan, dia sangat ketakutan terhadap bayangannya sendiri. Sangat mudah ketakutan, pemirsa. Berikutnya adalah Against All Odds. Ini ada lagunya di Westlife sama siapakah itu lagi yang perempuan tua. Ini Against All Odds. Artinya adalah even though something seems completely impossible. Meskipun sesuatu terlihat sangat tidak masuk akal, tidak mungkin. Against all odds.
Canada defeated Brazil in the football final. Against all odds, Canada defeat Brazil in the football final. Against all odds, Canada defeated Brazil in the football final. Meskipun terlihat tidak masuk akal, Kanada mengalahkan Brazil di final sepak bola. Alive and kicking artinya adalah to be in good health and active. Be alive and kicking. How is your grandmother? She's alive and kicking. Dia baik-baik saja dan aktif. Berikutnya adalah all hell breaks loose. Artinya adalah a situation suddenly becomes crazy and violent. Suasananya tiba-tiba menjadi gila dan rusuh. If my wife finds out about my girlfriends, all hell will break loose. All hell breaks loose. Artinya adalah sebuah situasi yang akan tiba-tiba menyeramkan. Seperti itu pemirsa. Berikutnya apple of your eye. Apple of your eye artinya adalah the person who you love most. You love most. Seseorang yang kamu sangat cintai. Contoh dalam kalimatnya adalah Harry was his first child and the apple of his eye. Harry adalah anak pertama dan seseorang yang sangat dia cintai. Harry was his first child and the apple of his eye. Armchair critic artinya adalah someone who gives advice based on theory rather than practice. Armchair critic. Contoh dalam kalimatnya adalah he is such an armchair critic. He is ready to give a lot of advice about driving, but he's never driven in his life. Armchair critics itu adalah seseorang yang memberikan saran yang didasarkan hanya kepada teori dan bukan praktek. Dia adalah seorang kritik kursi tangan, armchair gitu. Dan dia memberikan banyak saran tentang mengemudi, tetapi dia tidak pernah mengemudi dalam hidupnya. Jadi dia cuma memberikan saran berdasarkan teori saja. Karena realitas di lapangan bisa saja berbeda daripada teori pemirsa. Berikutnya adalah armed to the teeth. The criminals were armed to the teeth when they robbed the bank. Artinya adalah fully armed, having many weapons. Banyak banget senjatanya. Sampai-sampai di giginya juga ada senjata. Seperti itu pemirsa. The criminals were armed to the teeth when they robbed the bank. Berikutnya adalah as a duck takes to water. Artinya easily and naturally. As a duck takes to water. As a duck takes to water. The baby adapted to the bottle as a duck takes to water. Pekerjaan yang sangat mudah karena bebek kan suka dengan water, dengan air pemirsa. Berikutnya adalah as black as a stack of black cats. 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 Artinya adalah very black, sangat hitam. After playing in the mud all in the mud
All morning, the little boy was as black as a stack of black cats. Sehitam kucing hitam. After playing in the mud all morning, the little boy was as black as a stack of black cats. After playing in the mud all morning, the little Mud boy all was as morning, black as a mud all stack of black morning. cats. After playing in the mud all morning, the little boy Mud was as all black as a stack mud. of black cats. Seperti itu ya. As black as a stack of black cats. As blind as a bat. As blind as a bat. Unable to see well. I am as blind as a bat without my glasses. Orang yang tidak bisa melihat jika tanpa kacamata, pemirsa. Unable to see well. As cool as cucumber. Very calm and in control of your emotions. She was as cool as cucumber before her presentation because she was well prepared. Sangat tenang dan bisa mengontrol emosinya. Itu artinya as cool as a cucumber. As a cucumber. Karena apa sih kalau cucumber di Indonesia? Mentimun ya. Ya, mentimun itu kan ya sejuk gitu ya pemirsa. As drunk as a skunk. As drunk as a skunk. A skunk. As drunk as a skunk. Artinya adalah very drunk. The man was as drunk as a skunk when he walked into the restaurant. As drunk as a skunk. Skunk itu apa ya? Hewan ini ya. Berikutnya adalah as the crow flies. As the crow flies. Itu artinya by the most direct way along a straight line between two places. Dalam contoh dalam kalimatnya, as the crow flies, it's about 6 km between my house and downtown. Oh, as the crow flies artinya adalah garis lurus pemirsa. Tapi kan jalanan tidak selamanya lurus, kadang berkelok-kelok pemirsa. Jadi kalau lurus itu sekitar 6 km saja antara rumahnya dan pusat kota. Berikutnya adalah as wise as an owl. Artinya adalah very wise. If you are in trouble, get Chris to advise you. He's as wise as an owl. Artinya adalah orang yang dituakan atau very wise. Kalau di Indonesia adalah orang yang dituakan pemirsa. Berikutnya ask for the moon. Ask for the moon artinya adalah to ask for too much, to want something that is not possible. Contoh kalimatnya $1,000 for her birthday. She is asking for the moon. Oke, itu saja pemirsa. Mohon maaf, idioms B-nya belum saya tampilkan karena durasinya terlalu panjang pemirsa. Dan ini habis sahur ceritanya saat ini saya ya. Oke pemirsa, demikian YouTube saya kali ini. Semoga memberikan wawasan dan penjelasannya bagus dan mudah dimengerti untuk kalian semua. Terima kasih, bye-bye.